हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अनुभा भारत एजुकेशन केमिति अच्छे समस्ते आशा करछि समस्ते भलरे थिबो। आमे पढुछु चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। आमे माने एतिकी जाय प्रीवियस वीडियो रे एतिकी जाय पढिदिलु। एबे आमे कोन इठू पढिबा करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। कोन पढिबा ना करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करिवार ठीक तरीका कोन से आमे पढिबा। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ कोनोसी भी लेंथ को मेजर करिया पई we need an appropriate scale। आमको कौन दरकार ना गोटे appropriate scale दरकार माने हमको ठीक scale दरकार मेजर करिबा पई। फॉर एग्जांपल if you want to measure the length of your pencil, फॉर एग्जांपल कौन ना जदि तुमे तुमरो पेंसिल को मेजर करिया पेंसिल लेंथ को मेजर करिया पई चाहूचो कौन ना यू मे यूज 15 सेंटीमीटर स्केल तो तुमे एमिति 15 सेंटीमीटर स्केल यूज करि पारिबो। Similarly, if the height of a room is to be measured, you may need a meter scale or a measuring tape। सेमती कोना जे तुम तुम घर रूम रो हाइट मापिया पई चाहिबो ताले तुमको कोन दरकार ना गोटे मीटर स्केल दरकार आउ को बा तुम कोन ना गोटे मेजरिंग टेप यूज करि पारिबो। You cannot directly measure the girth of a tree। ट्री गर्थ माने कोन माने जो तार जो ई जो ट्री रो जो मझी पोर्शन टा तार चारि पाखर जो तुमर रहिछि माने यार चारि पटर कोन ना मेजरमेंट बा कोन ना द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल बा तुमर जो चेस्ट रो साइज तुमे कोन डायरेक्टली मीटर स्केल माने मीटर स्केल ले मापी परिबनी काहे कि ना से कोन ना सीधा हेइ थाए। चेस्ट को मापे कोन काम से पोल टाइप जो फिता अछि सेटा दरकार ना माने जेमति फ्लेक्सिबल टाइप रो टेप हेइतिबो। For such measurements, flexible measuring tape such as a Taylor's tape is more suitable। तो माने कोन आमे मेजरमेंट पई चेस्ट मेजरमेंट हला कि तमरो जो एई गछर जो कोन कहिछि हमर गर्थ कहि माने मेजरमेंट रहिला टोटल टा ताले से सब कोन ना हमको गोटे फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप दरकार जोटा कि हमर कोन एई टाइप टेप हमर के यूज करथांती टेलर यूज हेइ थाई तो सेई टाइप रो टेप सुइटेबल माने भलो ठीक से मेजर करि परबे। त प्रथमे हमको कोन ना को जिंस पे कोन माने माने मेजर करिया पई को टेप माने किछि अछि तमरो टेप रे यूज माने कोन मेजर करिवा किछि तमरो स्केल द्वारा मेजर करा जाय तो हमको ठीक माने कोन करेक्ट वे दरकार जानि पर मेजर पई मेजर करिया पई माने ठीक हमको टूल को टूल रे यूज करले हमें ठीक से मेजर करि परिबा सेया ही दरकार। While measuring length, we need to take care of some points। तो किसी पॉइंट हमको ध्यान रखिबार अछि। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल। जदि स्केल द्वारा हमको किसी जिंस को मेजर करिबार अछि ताल ताको रखिबार हमको सही तरीका कोन केमति रखिबा ना प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विथ द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 5.4। अच्छा ये 5.4 ताले एठी कोन देछि तमरो ना मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल। अच्छा एई टाइप रो रखिबो हला ये देखो जेमति तमरो पेपर टा अछि पूरा तार सीधा रे ही हमको रखिया पई पड़िबो। एठी किंतु देखो एमति तेरछा रखिछि सेमति नै पूरा ता संगे समान करके रखिया पई पड़िबो। आउ गोटे मेन जिंस कोन हमको ध्यान देबार अछि देखो। अच्छा हम हां देखो सब बेले कोन करिबो ना जीरो माने एठू स्टार्टिंग पॉइंट एठू हम ताको ठीक से सेठू लगेई ही रखिबो हला तो हमको सब बेले कोन ना जीरो रु स्टार्ट करिवार अछि। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई व्हाइल रीडिंग द स्केल। जेते बेले हम स्केल को रीड करूछु तो हमर जेते बेले कोन जेते बेले हम स्केल को रीड करूछु कोन कहिला ना हमर आई रो पोजीशन कोन रहइबो हला। तो फॉर एग्जांपल if you are trying to measure the length of a pencil by aligning it with a scale, the position of your eye should be directly above the tip of the pencil। जदि तुम स्केल रे पेंसिल रो लेंथ को मेजर करूछो अच्छा देखो तोले तुमरो दिया जायछि इही देखो करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज बी हला। तो देखो यार करेक्ट पोजीशन किए ना बी बी ही माने स्ट्रेट देखिवर अछि ये तेरछा अछि ये भी मध्य तुम तेरछा अछि
ये जो स्ट्रेट जोटा अच्छी सहीटा ही माने यही टाइप आमको देखिबार नहीं आमको बी जमी देखुँ स्ट्रेट देखिबार अच्छी पूरा तो आमको एक्जाक्ट मेजरमेंट कौन ना सब बेले जीरो रु स्टार्ट करार अच्छी तो ये हूँ तुम कौन करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज कौन ना बी नेक्स्ट कौन ना हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकेन तो देखिए बेले बेले कौन आम स्केल भांगी जाए फास्ट थर ये जीरो रु स्टार्ट होती भांगी जाए आम स्केल अधारू से कौन करा if the ends of the scale are broken or the zero marking is not clear जिते तुम कौन ना स्केल ब्रोकेन हो जीरो जो स्टार्टिंग जीरोटा जब ठीक से क्लीयर से न देखा जाऊ इट कैन स्टिल बी यूज फॉर मेजरमेंट तापर भी तुम यूज कर पार with such a scale use any other full mark of the scale से एमती ही स्केल रे माने एमती माने कौन से स्केल रे ही आम आउ थे स्टार्ट कर पार केमती ना अदर माने आउ जो फुल मार्क जो थी धर 2 रु है कि 4 रु है जहाँ भी थो से आम कौन आउ थे माने स्टार्ट कर पार से 1 सेंटीमीटर देख फिगर 5.6 रे देख ये लिखी करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल विथ ब्रोकेन एंड देख 1 रु स्टार्ट कर then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end अच्छा देखो ये पेपर रो तुम जो स्केल रे केते पर्यंत जाइए हम प्रथम देखिबा 10 1 2 3 4 अच्छा ठीक अछि ये केते ना 10.4 केते ना 10.4 जे अछि तो देखो आम कौन जीरो रु स्टार्ट कर किंतु कौन है ना आम कौटू स्टार्ट कर 1 रु स्टार्ट कर आम कौन कर ना आम कौन यहाँ 10.4 जाए अच्छी ना तो से आम कौन ना 1 आगे आसी 1 रु स्टार्ट कर जीरो रु स्टार्ट करनु 1 रु स्टार्ट कर 1 कौन कर माइनस करदे के 9.4 सेंटीमीटर हो तो जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट रखीचु से आम कौन ना जी भी छाड़ी धर आम ठीक है 2 रु स्टार्ट कर तो से हिसाब से माइनस करते तो माइनस करदेला जेठू के ना 9.4 सेंटीमीटर है चल नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन हाउ डू यू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स मेजर लेंथ जो पिला मानकू कौन ना देखा जाइनी से माने केमती मेजर करेंगे लेंथ रो से माने यूज करती से स्केल को जो स्केल कौन ना रेस्ट मार्किंग थी माने रेस्ट मार्किंग जो थाए ना से माने टच कले ना ताको फील हुए से माने जानी पारंती से माने टच करिवे टच करके फील करके से माने केते को नंबर कहि देबे सेमती ही से माने मेजर करंती नेक्स्ट तो लेटस मेजर नेक्स्ट कौन आम रहा ना लेटस मेजर सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू तुम आख पाखरे कौन ऑब्जेक्ट अच्छी ताकू बाछिबो सच एज कम नहीं पारिबो पेन नहीं पारिबो पेंसिल नहीं पारिबो एंड एन इरेजर टू मेजर देयर लेंथ आ कौन ना मेजर देयर लेंथ 1 by 1 यूजिंग ए मीटर स्केल एंड नोट डाउन द मेजरमेंट इन टेबल 5.2 तो तुम्हें ताको मेजर करके कौन ना टेबल 5.2 रे ये तुम टेबल 5.2 मेजरिंग लेंथ किसी ऑब्जेक्ट एवं तार कौन ना लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मापिकी लिखिबा कौन कौन नहीं पारिबा हमें पेंसिल नहीं पारिबा आ कौन नबा तुम बुक नहीं पारिबा आउ तुमर बुक नेले पेंसिल नेले आउ तुम कौन नहीं पारिबो स्पून नहीं पारिबा तापर रहला तुमर मोबाइल फोन नहीं पारिबा तो ये सब हमें नहीं कि मापी पारिबा नेक्स्ट while writing the length do not forget to write the unit also जेते तुम लेंथ लिखुचो सेते कौन ना तुम जिते लिखुच माने कौन ऑब्जेक्ट लिखिला पर कौन ना धर केते हला हमर 9 हला 9 खाली 9 धर पेंसिल तुम कौन अच्छा ये तुम पेंसिल रहिला ए तुम केते हला 10 हला खाली 10 लिखिकी छाड़ देबार नाही आमको ये कौन ना तार यूनिट लिखार अच्छी thus your result will consist of two parts one part is a number and the other part is the unit of measurement है तो देख ये कौन पेंसिल पेंसिल केते धर 10 केते सीएम है ताले ये तुम कौन नंबर ये तुम कौन यूनिट
ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, why are some length measuring devices made up of flexible material? ତ ଇଏ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ନା, ତ କିଛି ଯଦି ଯେଉଁ ଆମର ମେଜରିଂ ମାନେ ଡିଭାଇସେସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନଥାଏ, ସିଧା ନଥାଏ। ସେଇ ସବୁକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଟେପ୍ର ମାନେ ଜରୁରତ ପଡ଼ିଥାଏ। Some of your friends in the class would have measured the length of the same object. ତ କିଛି ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଥିବେ କ୍ଲାସ୍ରେ, ସେମାନେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଅବଜେକ୍ଟରୁ ମେଜର କରିଥିବେ। କମ୍ପେୟାର ଦ ଲେନ୍ଥ ମେଜର୍ଡ ବାଇ ୟୁ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କର। ଆର୍ ଦ ମେଜର୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଦ ସେମ୍ ଅର୍ ସ୍ଲାଇଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଯାହା ବି ମେଜର କରିଛ ତ ସେମ୍ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସେମ୍ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିକେ ହେବ। if not same, ଯଦି ସେମ୍ ନୁହଁ, discuss the possible reason for the differences। ଯଦି ସେମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କସନ୍ କର କ'ଣ ପସିବଲ୍ ରିଜନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। Do you know units of length such as kilometer, meter, centimeter and millimeter begin with a lowercase letter except at the beginning of a sentence? ତ ଯେମିତି ଆମର ନାଁ ଥାଏ, ଧର କିଛି ବି ନାଁ ରହିଲା ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ତୁମର ସବୁ ଦେଖିବ ସ୍ମଲ୍ ଲୋୟର କେସ୍ ଲେଟରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କ'ଣ ନା ମାନେ କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଥିବ। ଦେୟାର ସିମ୍ବଲ୍ସ କିଲୋମିଟର, ମିଟର, ସେଣ୍ଟିମିଟର and millimeter are also written in lowercase letter and are never followed by s for the plural। ତ କେତେବେଳେ ବି ମାନେ କ'ଣ ଏସ୍ ରହିବନି। ଧର ମୋ ପେନ୍ସିଲ୍ର କେତେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାସ୍ ଏସ୍ ଏମିତି ରହିବନି, ଖାଲି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବ। Note that a full stop is not written after the symbol except at the end of a sentence। ସିମ୍ବଲ ପରେ କ'ଣ ନା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବି ଆମର ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଲେ ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆସିବ। ବଟ୍ ଏମିତି ଯେଉଁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ତ ଧର ଲେଖିଲ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ମାଇ ପେନ୍ସିଲ୍ ଇଜ୍ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ତୁମର ସେଠି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଲେଖି ସାରିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। While writing the length, always leave a space between the number and the unit। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, measuring the length of a curved line। Anish and his parents fixed electric string lights on the arches of the veranda of their house as shown in figure 5.7। ତ ଦେଖ ଦିବାଲରେ ତୁମେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଥାଉ କି ନାହିଁ ତୁମ ଘରମାନଙ୍କରେ, ତ ସେଟା ଫିଗର 5.7ରେ ଦିଆହେଇଛି। ହାଉସ୍ ଡେକୋରେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ସ ଫର୍ ଏ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଏଟା କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଘରେ ଥିବାରୁ। ହାଉ ଉଡ୍ ଦେ ହେଭ୍ ମେଜର୍ଡ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ସ। ତ ସେ ଯେଉଁ ତୁମର କର୍ଭ ଲାଇନ୍ ରହିଛି କେତେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର, ସେଇ ଲେନ୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର। In the case of a curved line, measurements can be made with the help of a flexible measuring tape or by using a thread as shown in figure। ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ କର୍ଭ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ମେଜରିଂ ଟେପ୍ ବା ଗୋଟେ ଥ୍ରେଡ୍ ଦରକାର। ଦେଖ ଦ ଥ୍ରେଡ୍ କ୍ୟାନ୍ ଦେନ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟେନ୍ and its length can be measured using a meter scale। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଛି କର୍ଭ ଲାଇନ୍କୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଥ୍ରେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଥ୍ରେଡ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ମିଟର ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମାପିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, describing position। One day the teacher informs her students that she has planned an educational visit to a nearby garden। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଟିଚର ଇନଫର୍ମ କଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଯେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ କୋଉଠିକି ନା ପାଖ ଗାର୍ଡେନକୁ। ସି ଆସ୍କ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଦେୟାର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସି ଆସ୍କ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ରିଚ୍ ଦେୟାର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଦୀପା ଆଣ୍ଡ ହର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ start discussing whether the garden would be closer than their school or further। ତ ଦୀପା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଗାର୍ଡେନଟା ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଗାର୍ଡେନ ପାଖରେ ଅଛି ସେ କ'ଣ ନା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତସ୍ନିମ ଆଣ୍ଡ ପଦ୍ମା ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ ଉଡ୍ ବି କ୍ଲୋଜର। ତସ୍ନିମ ଆଉ ପଦ୍ମା କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗାର୍ଡେନଟା ପାଖରେ ଅଛି। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦୀପା ଆଣ୍ଡ ଅନିଶ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍
ତା ସ୍କୁଲ ଉଡ୍ ବି କ୍ଲୋଜର। ତ ଦୀପା ଆଉ ଅନିଶ କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲେ ନା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି। ହରଦୀପ ଥିଙ୍କ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୋଥ୍ ଉଡ୍ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଟ୍ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ହରଦୀପ କ'ଣ ଭାବିଲା ନା ସ୍କୁଲ ବି ଆଉ କ'ଣ ତୁମର ଗାର୍ଡେନ ବି କ'ଣ ନା ମାନେ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଲୋକେସନ ଅଫ୍ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସ୍କୁଲ, ଗାର୍ଡେନ ଆଣ୍ଡ ହାଉସେସ୍ ଅଫ୍ ଦୀପା ଆଣ୍ଡ ହର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଲା ସ୍କୁଲ, ଇଏ ହେଲା ଦୀପାର ଘର ହେଲା ଏଇଟା, ଅନିଶର ଘର ହେଉଛି ଇଏ, ଆଉ କ'ଣ ନା ହରଦୀପ ଘର ହେଲା ଏଇଟା, ତସଲିମର ଘର ହେଉଛି ଏଇଟା, ପଦ୍ମାସ ହାଉସ ଇଏ ରହିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଗାର୍ଡେନ। ତ ଦେଖ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଲା ଏଇଠି, ତୁମର ଗାର୍ଡେନ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ। ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଲାଗିକି କ'ଣ ରହିଲା ସ୍କୁଲ ରହିଲା, ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ଗାର୍ଡେନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଅଛି। ଦୀପାର କ'ଣ ନା ଦୀପାର ସ୍କୁଲ ପାଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ କ'ଣ ଆମକୁ ତାର ଗାର୍ଡେନ ମିଳିବ। ସେମିତି ଅନିଶର ହାଉସ କ'ଣ ନା ଅନିଶର ହାଉସରୁ ସ୍କୁଲ ପାଖ ଅଛି, ସେ ଦୀପା ଘର ପରେ ସ୍କୁଲ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କ'ଣ ନା ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘର ପରେ ଯାଇକି ସେ ଗାର୍ଡେନ ପାଇବ। ହରଦୀପର ହାଉସ କ'ଣ ନା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହରଦୀପର ହାଉସ କ'ଣ ଅଛି ନା ଠିକ ମିଡିଲରେ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ସେ ଏପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ନା ଅନିଶ ଆଉ ଦୀପା ହାଉସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏପଟେ କ'ଣ ନା ତସନିମ ଆଉ ପଦ୍ମାର ମାନେ ଘର ପରେ ଯାଇକି ଗାର୍ଡେନ ଅଛି। ସେମିତି ତୁମର ରହିଲା କ'ଣ ନା ତସନିମର ହେଉଛି ଗାର୍ଡେନ ପାଖ ହେଉଛି ଆଉ ତୁମର ସ୍କୁଲ ଦୂର ହେଉଛି। ପଦ୍ମାର ବି କ'ଣ ନା ଗାର୍ଡେନଟା ପୁରା କ୍ଲୋଜ ଅଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ପୁରା ଦୂରରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ? ତ କିଏ କରେକ୍ଟ ଅଛି? ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଠିକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ କ'ଣ କରେକ୍ଟ? ଯେମିତି ଫିଗର 5.9ରେ ଦେଖିଲେ। ଦେନ୍ ହ୍ୱାର ଦେୟାର ଅବଜରଭେସନ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ? ତ ତାଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଦେ ଆର୍ ଲୋକେଟିଂ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଡେନ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ହାଉସେସ୍। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗାର୍ଡେନର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ each of them had thought of distances from a same object or point, say the bus stand, then their observations would have been the same। ଯଦି ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ହିଁ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କହିବେ କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଅଛି ଗାର୍ଡେନ ଦୂରରେ ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଥିଲେ। ଯଦି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ନା। When distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called a reference point। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବତେଇ ଥାଉ କେମିତି ନା ଜାଣିବା, ଦେଖ ଧର ଏଇଠି କିଏ ଆମର ରହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଁ ତସନିମ ରହିଲା। ତସନିମ କହୁଛି ଯେ ତସନିମ ଏଇଠି ରହିକି କହୁଛି ଏଇଠୁ ଗାର୍ଡେନର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏତିକି, ସ୍କୁଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏତିକି ରହିଲା। ତାହେଲେ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଠି ରହିଲା? ତା ଘର ରହିଲା ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ। ତ ସେ ତାର ଘର ରେଫରେନ୍ସରେ ବତାଉଛି ଯେ ମୋର ଗାର୍ଡେନଟା ଏତିକି ଦୂର, ମୋର ସ୍କୁଲଟା ଏତିକି ଦୂର, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଏତିକି ଦୂର। ସେମିତି ଦୀପା କ'ଣ କହିଲା ନା ମୋର ଘର ପାଖରୁ ଗାର୍ଡେନଟା ହେଲା ଏତିକି ଦୂର, ସ୍କୁଲଟା ହେଲା ଏତିକି ଦୂର। ତ ତାର ବି ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଟା? ତାର ଘର। କାହିଁକିନା ସେ ତା ଘରୁ ଦେଖିକି ସେ କହୁଛି କେତେ ଦୂର ବୋଲି। ହଁ, a few days later, Hardeep tells his friends excitedly, let us all go to the playground। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ହରଦୀପ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି କହୁଛି ଚାଲ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ତା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟିଚର wants us to help her to draw lines with chuna powder, limestone powder ଯୋଉ, for making the kabaddi court for the sports day। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟ ଟିଚର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ନା ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଦେଖ ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି ବନଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କବାଡି କଟ୍ ଫର୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେ ପାଇଁ। ପଦ୍ମା କ'ଣ କହୁଛି वी विल नीड ए लंगर मेजरिंग टेप। गोटे आमको लंगर मेजरिंग टेप दरकार। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम। तो चलो ताको स्पोर्ट्स रूम रू आनिबा। ये हला तुमर मेजरिंग टेप।
दीपा कौची लेट अस फास्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम व्हिच वी विल मेजर द डिस्टेंस टू स्टार्ट ड्रॉइंग द लाइन्स। तो दीपा कौन कहला ना प्रथम आम डिसाइड करवा कौन ना गोटे स्टार्टिंग पॉइंट कहीं जो आम कौन ना माने कौटू कौ पॉइंट आम स्टार्ट करवा जो स्टार्ट करवा सेटा ही कौन आमर ताको आम रेफरेंस पॉइंट बोली कह जाए। देख ये तुम हाँ फिगर ड्रॉइंग लाइन्स फॉर कबाडी कट धर यू स्टार्ट कला ये है कौन तुम रेफरेंस पॉइंट। तो ये टाइप कौन ड्र कले से माने नेक्स्ट आफ्टर ए फ्यू डेज किछि दिन पर पद्मा वाज ट्रावेलिंग बाय बस। पद्मा बस रे ट्रावेलिंग करछि कोठु ना विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। सी वाज ईगर टू रीच दिल्ली से बहुत उत्सुक थिला कोठिन दिल्ली रे पहुंचबा पई एंड वाज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन्स ऑन द साइड ऑफ द रोड। रोड रो साइड रे एमती किलोमीटर लागि थाई कि ना देखि दिबो कोन लेखा है दिल्ली केते 70 किलोमीटर लेखा है जी आ कोन ना हाँ सी वाज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन ऑन द side of the road on one of the kilometer stones it was written by Delhi 70 kilometer. Further on the next kilometer stone road Delhi 60 kilometer. Each kilometer stone indicate that she was getting closer to her grandparents house. तो तापर नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रे कोन देखिया पड़ला ना दिल्ली केते ना 60 किलोमीटर तो सेठू से जानि परला जे से तार ग्रैंड पेरेंट को घर पाखु केते क्लोज। दिस किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली से जो किलोमीटर स्टोन कौन इंडिकेट करछि ना दिल्ली थारु तार डिस्टेंस केते। सो दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। तो दिल्ली ता कौन ना गोटे रेफरेंस पॉइंट से सिचुएशन रे। तो देखो ये गोटे हमर देछि अच्छा गोटे डायग्राम देछि कोन फिगर 5.13 पोजीशंस ऑफ किलोमीटर स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू दिल्ली एज रेफरेंस पॉइंट। देखो ये धर तुम दिल्ली रहिला एठू तुम दिल्ली केते 70 किलोमीटर तापर केते 60 किलोमीटर तापर 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर ये तुम कौन दिल्ली पहुंची गला। इफ द किलोमीटर स्टोन रीड्स दिल्ली 70 किलोमीटर एज शोन इन फिगर 5.13 we can say that the position of Padma is 70 kilometer from दिल्ली। सही तो हमें कौन जानि पाले ना पद्मा दिल्ली ठारू केते 70 किलोमीटर दूर रे अछि। when the kilometer stone reads दिल्ली 60 किलोमीटर द पोजीशन ऑफ पद्मा इज 60 सेतबे कोन ना हम जानि पाले जे पद्मा 60 किलोमीटर दूर रे अछि कोठु ना दिल्ली रु। does this mean that the position of Padma with respect to the reference point is changing with time? पद्मा रो जो पोजीशन अछि रेफरेंस टाइम रेफरेंस पॉइंट तायर कोन चेंज होउची विथ टाइम ना हां चेंज होउची। when does the position of an object change with respect to a reference point? Does it change when an object is moving? अच्छा तुमर जो माने कोन चेंज केमती होची से जते पाखो पाखो आसी माने कोन 70 थिला तापर 60 आसिला तापर 50 आसिला 40 आसिला सेते कोन होची ना तार डिस्टेंस ता कोन ना कमी कमी जाउची हला। तो कोन कथि पचला डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग? यस चेंज हेई थाए जते बेले कोन ना तुमर 70 थिला 60 आसिला एते से माने आगु को जीवो सेते कोन ना डिस्टेंस ता कमी कमी जाई थाए। तो एति के हम पढिबा नेक्स्ट वीडियो रे हम कोन ना मूविंग थिंग्स पढिबा। तो मो मानको जदि क्लास भल लागिथिबो तबे मो चैनल को सब्सक्राइब कर दबो। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।